बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बेनकाब के साथ मैं हूं शाहिद जावेद, अपने साथी मेज़बान अब्दुल कुद्दूस के साथ सलाम पेश करता हूं। नाज़रीन, मुल्क में आटे का बहरान एक बार फिर सर उठाएगा। उसकी वजह यह है कि जो मिल मालकान और सरमायादार हैं और उन्होंने लाखों लाख बोरियां जो हैं वो ज़ख़ीरा कर ली हैं। मसनूई किल्लत पैदा करेंगे, मसनूई बहरान पैदा करेंगे। गरीब की पहुंच से जब आटा जो है वो बाहर निकल जाएगा, गरीब के घर से जब गंदम निकल जाएगी, तो फिर इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के पास जब बचेगी तो अपनी मर्ज़ी का रेट निकालेंगे और गवर्नमेंट जो है वो बेबस हो जाएगी। अगर ज़िला रहीम खान के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर एक एक मिल मालिक ने जो है वो 50-50 हज़ार बोरी जो है वो अपने प्राइवेट गोदामों में जो है वो ज़ख़ीरा कर ली है ताकि बेहतर मुनाफा कमाया जा सके। गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट है वो 3,900 रुपये यानी 3,900 रुपये, जबकि मिल मालकान 4,200 और 4,450 में ख़रीद कर रहे हैं और ज़ख़ीरा कर रहे हैं। देखिए, जब 4,450 में गंदम को ख़रीदेंगे, फिर वो आटा पीसने के बाद वो आवाम तक जब वापस पहुंचेगी तो कितने में आएगी? ये वही होगा कि सिर्फ 3 महीने के बाद जो है गंदम और आटे का रेट जो है वो 5,000 से भी तजावुज़ कर जाएगा। उन हालात में फिर लाइनें लगेंगी। और जैसे लाइनों की पहले हमने बात की है कि एक 300 थैले के लिए 700 लोग थे वहाँ पर जो ख़रीद रहे थे। किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? ये मुख्तलिफ पॉइंट, रुकनपुर की बात कर लें, रहीम खान सिटी की बात कर लें, ये सब में ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया कि लोग सिर्फ बेहोश होने की हद तक हुए। लेकिन अपर पंजाब में यही आटा लेने के लिए, 10 किलो का आटा लेने के लिए लोग अपनी जान से चले गए। और ये अलमिया है हुकूमत के लिए, और हुकूमत को सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है। रहीम खान में अब्दुल कुद्दूस साहब, ये गंदम का बहरान जो है ये आपके ख्याल में ये पैदा होगा? बिल्कुल, गंदम का शदीद बहरान पैदा होगा, और उसकी वजह ये नहीं होगी कि मुल्क में गंदम कम है या पैदावार कम हुई है। बड़ी खुशखबरी है कि फ़ी एकड़ पैदावार इस साल 5 से 10 मन ज़्यादा रही है पिछले एवरेज से। नाजरीन, 45 मन से ऊपर गई है, 45 से 55 मन तक फ़ी एकड़ पैदावार माशाल्लाह आई है। लेकिन मसला ये है कि जो सरमायादार है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है, उसके मुंह को खून लगा हुआ है। पिछले साल उसने 2200 रुपये मन के हिसाब से गंदम ख़रीदी थी और फिर 4500 रुपये मन के हिसाब से बेची थी, आपको याद होगा। तो दुगने से भी ज़्यादा मुनाफा कमाया है। एक बार फिर वो मुनापली कायम करना चाह रहे हैं। जो पूरी मुल्क की सारी गंदम है, 80% गंदम सरमायादार ख़रीद कर अपने पास ज़ख़ीरा करना चाहता है, उस पर वो मुनापली कायम करना चाहता है ताकि फिर अपनी मर्ज़ी का रेट निकाल सके। और आप देखेंगे कि 4,100 या 4,200 की बजाय अब ये 4,500 अगले चंद हफ्तों के दौरान इसका रेट हो जाएगा। और हुकूमत बेबस है, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी को नहीं रोक पा रही। हत्ता कि सूरत हाल ये है कि चूँकि वो 3,900 रुपये 3,900 रुपये मन जो सरकारी रेट है उस पर वो ख़रीदारी कर रही है महकमा खुराक, लेकिन उन्होंने मार्केट में रेट 4,200 तक पहुँचा दिया है। अब किसी भी जो काश्तकार है, आप उसको मजबूर तो नहीं कर सकते कि वो अपनी जो गंदम की फसल है वो 300 रुपये कम पर फ़रोख्त करे। इसका कोई ना कोई अखलाकी जवाज़ है, किसी के पास ना कानूनी जवाज़ है। तो इस सूरत हाल में फिर लामहला सारी गंदम सरमायादार और ज़ख़ीरा अंदोज़ के पास जा रही है। अच्छा, महकमा फूड जो है इस सिलसिले में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन वो कार्रवाइयाँ छोटे पैमाने पे हैं। जो गरीब आदमी या कोई मिडिल क्लास जो है वो अपनी ज़रूरत की गंदम जब ट्रॉली पे या रिक्शे पे लेके आ रहा होता है तो ये रास्ते में पकड़ लेते हैं। अच्छा, जो हज़ारों बोरी जो गंदम की, जिस तरह नवीद उस्मान फ्लोर मिल है वहाँ पर तकरीबन 40-45 हज़ार बोरी जो है इस वक्त ज़ख़ीरा करके रख ली है। इसी तरह ज़ेब फ्लोर मिल, उनकी मिल पे छापा हुआ PTI के टिकट होल्डर का जो दावादार है, टिकट तो वापस हो गया उनका, टिकट वापस हो गया। वो पीपल्स पार्टी छोड़ के गए, लेकिन उन्होंने अभी ये जो कोटा टिकट वापस होने के बाद अब ये भी इतलात है कि वो वापस पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। इस हवाले से भी कहते हैं, लेकिन ये बात हमारा अलग इशू है, इस पे बाद में बात करेंगे। पीपल्स पार्टी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही, उसकी जगह नहीं है पीपल्स पार्टी में। तो वो जो है उन्होंने ये सब्सिडी जब मिली 650 वाला आटा जो जब सेल हुआ है
اس پہ زیب فلور مل نے بہت پیسہ کمایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر اس کی 600 تھیلا تقسیم دینا تھا، فروخت ہونا تھا، وہاں پر 300 تھیلا. اور پھر آٹے کا معیار جو ہے بہت گھٹیا تھا، وہ گھٹیا تھا. اس میں چوکر کا استعمال کیا گیا بہت زیادہ، 50% چوکر تھی. اچھا، یہ مل آنر جو ہے، مل مالکان جو ہیں، یہ کروڑوں کے. شاہد صاحب ایسا نہ کریں کہ چلیں جو باقی فلور ملز مالکان ہیں وہ تو ملاوٹ کریں، لیکن جو سیاسی شخصیات ہیں جن کی فلور ملز ہیں وہ ایک طرف دعوے دار ہیں عوام کے پاس جا کے جی ہم آپ کے حقوق کے محافظ ہیں، لیکن ساتھ ہی ان کی فلور ملز بلیک مارکیٹنگ میں ملوث ہیں یا ملاوٹ میں ملوث ہیں. تو کیا ایک اسپیشل پروگرام صرف سیاسی فلور ملز مالکان پر نہ کیا جائے کہ جو تجارتی تنظیموں کے رہنما ہیں اور سیاسی شخصیات ہیں، کہ ان کا قول و فعل میں کتنا تضاد ہے کہ وہ کس طرح ملاوٹ کرتے ہیں، یا محکمے کے ساتھ مل کر جہاں انہوں نے 700 تھیلا یا 500 تھیلا دینا ہوتا ہے وہاں کرپشن کے ذریعے 200 تھیلا یا 400 تھیلا دے کر 700 کی رسید لکھوا لیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ پروگرام جو ہے الگ سے کرتے ہیں، جس طرح چودھری شفیق آف چناب گروپ ہے، ان کی مل ہے، اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے کافی ذخیرہ کیا ہوا تھا. انہوں نے ناظرین چودھری محمد شفیق آف چناب گروپ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، انہوں نے ایک طرف ان کا جو کپتان ہے وہ کرپشن کے خلاف بات کرتا ہے، اور جو ان کے اپنے کھلاڑی ہیں چودھری محمد شفیق آف چناب گروپ اور ان کا بیٹا جو اب ٹکٹ ہولڈر ہے چودھری نعیم شفیق، انہوں نے ایک کاغذی سیڈ کمپنی بنا رکھی ہے ساؤتھ چناب سیڈ کارپوریشن کے نام سے. تو اس پہ جو ہے، اور وہ بھی ہزاروں لاکھوں من جو گندم ہے وہ ذخیرہ کر رہی ہے اور ہمیشہ سے وہ کرتی آ رہی ہے، جبکہ جو اس کا جو پروسیجر ہے گندم خریدنے کا اسے اڈاپٹ نہیں کیا جاتا جو سرکاری پروسیجر ہے. اسی طرح اور بھی بہت سی سیڈ کمپنیاں ہیں. یہ بتائیں کہ کون سی ایسی مل ہے جس کا مالک جو ہے وہ سیاستدان نہیں ہے؟ آصم مجید کی انڈس فلور مل ہے، جاوید وڑائی صاحب کی احمد فہد ہے، اور یہ سارے سیاسی لوگ ہیں اور زیادہ تر پی ٹی آئی کے. بلکہ ایک گھرانے کی ناظرین اب تو 5-5 6-6 فلور ملز ہو گئی ہیں. اتنا منافع ہے، کہتے ہیں ہیروئن سے بھی زیادہ پروفٹ اب آٹے میں ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. بات ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے ہو رہی تھی کہ کس فلور مل نے اور کس سیڈ کارپوریشن نے کتنی ذخیرہ اندوزی کی ہے. اس حوالے سے کچھ ڈیٹیل ہمیں اکٹھی کر رہے ہیں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ شاہد جاوید صاحب باقاعدہ ان اداروں کا نام لے کر اور ان شخصیات کا حوالہ دے کر وہ پوری ہم لسٹ آپ کے سامنے پیش کریں گے. جی آپ بات کر رہے تھے کہ محکمہ خوراک کیا کر رہا ہے؟ محکمہ خوراک ڈی ایف سی جو آئے ہیں نئے، یہ تقریباً ملک زمان کے بعد یہ تیسرے ڈی ایف سی ہیں. اور پھر فوڈ انسپیکٹر جو ہے وہ کوشش تو کرتے ہیں لیکن بہت محدود عملہ ہے ان کا، اور مجبوری ان کی یہ ہے کہ ان لوگوں نے اب 10 پرائیویٹ ملازم رکھ لیے. وہ ملازم کس لیے؟ اب اگر فرض کریں ایک ملازم کی تنخواہ 20,000 ہے تو وہ کہاں سے دیں گے؟ یہ جب ٹرالیاں پکڑتے ہیں، ٹرک پکڑے جاتے ہیں، پھر وہ کرپشن کی راہیں جو ہیں ہموار ہو جاتی ہیں. ناظرین جب یہ ٹرالیاں اور ٹرک پکڑے جا رہے ہیں تو ہر ٹرالی جو پکڑی جاتی ہے یا ٹرالا وہ سرکاری گودام میں جمع نہیں ہوتا، مکا کر کے بھی آدھے راستے میں چھوڑ دیے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. پھر اس کے بعد اگر جو گودام میں چلا جاتا ہے نا، فرض کریں 7 ٹرک پکڑے ہیں، ان میں 2 جو ہیں وہ گودام میں جاتے ہیں، باقی بیچ دیے جاتے ہیں. اچھا، پھر ان میں ان کے وزن میں جو ہے یہ فوڈ انسپیکٹر جو ہے اگر وہ پائیا کا ہوتا ہے، پاؤ کتنا، وہ 250 گرام، تو یہ لوگ جو ہیں 1 کلو جو ہے یا آدھا کلو جو ہے اس پہ لے جاتے ہیں. اور اسی طرح باقی وزن میں بھی جو ہے وہ ہیرا پھیری ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے زمیندار جو ہے ان لوگوں کے پاس سینٹروں میں گندم نہیں دے رہا، اور مل مالکان جو ہے وہی گندم جو ہے 4100 اور 4200 میں خرید رہے ہیں. جی ناظرین، یہ ملک میں ایک بار پھر آٹے کا بحران جو ہے ان سرمایہ داروں کی وجہ سے ہوگا. اس کی روک تھام کے لیے عبدالقدوس صاحب کیا کیا جا سکتا ہے؟ انتظامیہ کو اپنا جو انتظامی کنٹرول ہے وہ بڑھانا چاہیے. اگر اس جو ریٹ ہے، پرائز کنٹرول کمیٹیاں ہیں، چیئرمین مارکیٹ کمیٹی ہیں، ایڈمنسٹریٹر مارکیٹ کمیٹی ہیں، انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جو ڈپٹی کمشنر ہیں. لیکن ایسا نہیں ہو رہا. سرکاری جو ہمارا ٹارگٹ ہے دعا کریں کہ وہ پورا ہو جائے، لیکن وہ بہت کم ہوتا ہے. ناظرین اگر ساری گندم انہی لوگوں کے پاس ذخیرہ ہو جائے گی تو اس کے بعد بھی انتظامیہ چاہے تو انتظامی ایکشن کے ذریعے، انتظامی کنٹرول کے ذریعے مینٹین رکھ سکتی ہے قیمتوں کو، لیکن ملی بھگت سے وہ بھی نہیں کرتے. وہ کیا کریں؟ اچھا، مارکیٹ کمیٹی تو نظر ہی نہیں آتی.
मार्केट कमेटियों के चेयरमैन सियासी बुनियादों पर तैनात किए जाते रहे हैं, इसलिए उनका जो फंक्शन है वो भी अब ना होने के बराबर रह गया है। और सब्ज़ी मंडी का मामला हो या गल्ला मंडी का मामला हो, जो चहेते आड़ती होते हैं वो अपनी मन मर्जी कर रहे होते हैं। अच्छा, ये लिस्टें जो आप सब्ज़ी मंडी की बात कर रहे हैं, वो उनका काम ये है कि सुबह जब बोली होती है वहाँ पर पहुँचे, लेकिन ये जो आड़ती है हजरात हैं, जो उनके चहेते हैं, वो मार्केट कमेटी में जाते हैं, वहाँ पर अपनी मन मर्जी के रेट जो है उसकी लिस्ट निकलवा लेते हैं। तो ये तो फजूल महकमा है। वाइंड अप करने से पहले शायद जवेद साहब आप फिर दोबारा अगर बताएं कि आप किस हवाले से जो अगला प्रोग्राम करेंगे, जो फ्लोर मिल्स मालकान है, जो सियासी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहुत सौ का ताल्लुक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और जो उसके अलावा जो तंजीमें हैं इनकी, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन है, अंजुमन ताजरान है, और जो दीगर तंजीमें हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, नाजरीन जो इनके बड़े बड़े रहनुमा हैं, उनकी अपनी फ्लोर मिल्स ने जब पिछले दिनों आटा फराहम किया, आपने तो इस पर बहुत रिसर्च की थी, तो सारे अपने तजर्बात को शेयर करें। सिर्फ एक प्रोग्राम इस इशू पर करें कि जब ये फ्लोर मिल्स सस्ता आटा स्कीम और मुफ्त आटा स्कीम के लिए जब आटा देती थी तो क्या सूरत हाल होती थी, कुछ मिल्स के नाम लेकर, ताकि लोगों को इंफॉर्मेशन तो मिले ना जी। अच्छा अब्दुल कद्दूस साहब, इस पे जो है ना हम हमारी टीमें जो है वो काम कर रही हैं कि कौन सी फ्लोर मिल के पास कितने उनके प्राइवेट गोदाम हैं, उसके मैनेजर का क्या नाम था, किस तरीके से वो करप्शन में मुलव्वस था, और किस तरीके से आटा फराहम किया जाता था, किस तरीके से मुकमका होता था, और कौन कौन सा फूड इंस्पेक्टर किस किस फ्लोर मिल्स के मैनेजर की मिली भगत थी, ये सारी डिटेल आप बताएं ना, लोगों से शेयर करें। एक फूड इंस्पेक्टर है मुनव्वर दश्ती। मुनव्वर दश्ती ने जो है वो इस मतलब सीज़न में करोड़ों का मालिक बन चुका है, करोड़ों का मालिक। अभी उनकी कोठियाँ और उसकी गाड़ी और उसकी रहने से शाहाना जो अंदाज है, अब इस पे भी बात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तो नाज़रीन, मुल्क में जो है आटे का बहरान एक बार फिर सर उठाएगा। हुकूमत को, इंतज़ामिया को इसके हवाले से सोचना चाहिए और फौरी एक्शन लेना चाहिए, ताकि अब गरीब आवाम जो है आने वाले मुश्किल वक्त से बच सके। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अब्दुल कद्दूस साहब, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।